Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunna lil mutawaddi'i walau bima'in mausubin 'alal aujahi. Wa sunnah ban sunnat aki lil mutawaddi'i kaan di orang seaudu walau bimain ban sanajan panika kalaban aing mausubin se'ilasop alal aujahi iata sekaul seunggul. Teti disundahkan kaan di orang seaudu sanajan ngangkui aing lesop. Orang audu ngangkui aing lesop, hukum wudunya kak dinto tetap dikatakan sah. Yang haram apa? Karena ngangkui aing lesop. Jadi hukum wudhunya itu tetap sah, namun yang tidak sah artinya tidak halal itu adalah airnya karena olehna Allah al-ghasab. Pada naban orang nang dalam salat Jumat wadarul bai tinggalkanlah jual beli ketika nida. Napa nida? Ketika panggilan ada. Cek saking nikah melakukan jual beli, maka hukum jual belinya tetap sah. Yang tidak boleh itu bukan jual belinya, tapi takok terlambat ataupun tak jepok kangkui asolat Jumat. Nang usul fiqh ni kan sudah dijelaskan. Napa se sunnah nekaan di orang sawudu tasmiyatun nyata dan maus bismillah. Tasmiyatun po napah maus bismillah. Teti naibul fa'il dari lafaz sunnah. Teti maus bismillahirrahmanirrahim. Awwalahu awwala wudu. Ay awwalal wudu'i tekesa awwala wudu litibai karena anut ke kanjeng Nabi. Teti membaca basmalah awwala wudu karena mengikuti sunnah Nabi. Wa aqalluha bantinim paling sakonin tasmiyah bismillahi panika lafad bismillah. Jadi paling sakonin maus tasmiyah bismillah ni kan cukup mbian ada bu bismillahi pot nika paling sakonin in dalam maus tasmiyah. Wa akmaluha bantining paling sampurna na tasmiyah bismillahirrahmanirrahim panika lafad bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini kesunnah membaca bismillahirrahmanirrahim sebeluna awudu. Wa tajibu ban wajib pona patasmiyah inda Ahmad mungku Imam Ahmad. Menurut Imam Ahmad hukum membaca basmalah sebelum awudu itu hukumnya wajib. Kiburkan menurut Imam Asy-Syafi'i menurut Imam Asy-Syafi'i membaca basmalah sebelum awudu kadin hukumnya sunnah, tapi menurut Imam Ahmad nikah hukumnya wajib. Menurut Imam Ahmad wa yusannu ban sunnat aki qablaha saballuna tasmiyah at-ta'awudhu ponapa maus a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi ni bon, la isaballuna maus bismillah boleh ban sambian disunahkan kangkui maus ta'awud. Napa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nika disunahkan. Tapi isaballuna maus bismillah, maus ta'awud terlebih dahulu, kemudian maus bismillah. Kemudian wa ba'daha ban samarina tasmiyah samarina bismillah kenika asyahadatani pona pamaos dua syahadat.
walhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura benda kalafat alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Walhamdu bandinin sada janapo lillahi panikata tapekan di Allah alladzi zat ja'ala sadatia kipasir Allah yani alladzi alma'a da ka'aing tahuron sesuci tor nyuciaki. Jadi kena ini kan tata cara sesunat dalam wudu mbian mau ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian dilanjutkan bismillahirrahmanirrahim, kemudian dilanjutkan mau syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian ngucap sambian alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Ini ke sunnah. Ini ke bacaan sesunnah sebelum wudu. Pole wa yusannu bani sunat aki pona wa yusannu bani sunat aki. Ponapa tasmiyah liman ekan di orang taro kasaning kel basraman hada kakak disa tasmiyah awalahu awala wudu ayat tia ponapa kotu ngalakoni pasira mutawaddi biha kalaban tasmiyah athna'ahu ngak tengaan ya wudu qailan hale maca bismillahi awalahu wa akhirahu. Bismillahi kalaban lafad bismillahi awalahu awala udu wa akhirahu ban akhir udu. Ketika sebelum wudu sambian ni kata mau bismillahirrahmanirrahim maka bismillah kadin to elakoni ketika depak ke pertengahan wudu mbian ngoca bismillahi awalahu wa akhirahu. Bismillahi awalahu wa akhirahu. Nikah. Jadi mohon mbian tak maca bismillah sebelum wudu, setidaknya sambian di pertengahan wudu mbian tetap membaca basmalah tapi dekik tambah bismillahi awalahu wa akhirahu. Jadi mencakup mulai dari awal wudu sampai dekat akhirat de wudu. Deka. La ba'da faraghihi punten samarin rampung wudu wa kadza ban sabani kacukan. Jadi tidak pada setelah wudu artinya marina wudu rampung tapi bah ngoca bismillah ampun deka. Tapi yang diperbolehkan itu sebelum dan di pertengahan wudu. Ataupun dalam contoh selain wa kadza ban sabani kacukan fi nahwil akli dalam umpama mengakan mbian ada kan disunahkan kangku membaca bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan waktu gini mbian lupa. Maka depak deka pertengahan ngakan sambian maka maus bismillahirrahmanirrahim awalahu wa akhirahu. Ni kapo. Waktu sambian ada nginum wasyurbi ban nginum. Wasyurbi ban nginum. Sebelum nginum pada maus bismillah kan orang ni ke dalam nginum tata cara Rasulullah ketika nginum ni kan berbicara nah ada cara nah orang nginum ni kan biar ngala aing segelah bani langsung jeluk kon bani langsung nginum segalian punten ada cara nah biar modu aku aing apa ngakui gelas ataupun ngakui canteng misalkan biar nginum sekalian bismillahirrahmanirrahim sekalian langsung ada bu alhamdulillahirabbil alamin nginum boleh bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillah terus sampai telur kali dia dapat telur kali sambian tak napa pun pakai jeluk guluk tak napa ni kata cara Rasulullah bener ambian belanjukum pakai wapiaki aing punten jadi beda ada apa beda cara lagi ya ni kayak dalam Rasulullah bener kalau sokor ngino pas boleh ketika nginum sambian ngangkui tanang sekanan. Misalkan tanang sekanan kak den tolak ciliput buter lo kotor kapi ataupun ban selain. Nah, sedangkan bersih cuma tanang sekanan sekacer. Sekacer ada majaran sambian ni kembian lekuk gelas sing anika, ki lekuk gelas tambah ni di bebe. Ni ka akhlak adab ki. Bani banginung wacer senika. Sehingga tapi tambah ini kurung nginum sambian. Niki sebagus bani bah nginum bah kacer ngani ka bila bebas umbiang nginum kacer ki nginum maceng sambian.
Ni kampon. Makan akhlak ni penting. Akhlak ni penting. Biar mau tahu oning cara nak akhlak ni luar biasa. Muljah. Tapi makin sedikit orang ampon elang bot. Sedikit ni kekorang. Kemudian wa ta'lifi ben ngangkit ataupun nulis. Ta'lif ben ngarang ataupun nulis. Sambian nulis pun apa saos ingat beri malam waktu tanggal 1 Muharram boleh ben sambian kan disunahkan ka angkoi termasuk amalan bulan Muharram ka itu menulis bismillahirrahmanirrahim sabanyan 113. Jangan sampai lupa sambian. Jangan sampai lupa ambian nikah ka angkoi maus bismillah. Wal ihtikali ban wal iktihali ban ngangkui celak nikah tak tentu dak ke orang bini orang laki ngangkui celak ni ke sunnah kencenya banyak tau ngah hantu kalau si biasa sambian ngangkui celak biasa kencenya banyak pun banyak keluh ni ke tak lebur ya besar ke tak lebur. Nika iktihal ngangkui celak. Nika juga disunahkan ngangkui membaca bismillah. Apa iktihal nika mah disunahkan? Karena iktihal tibi nika ampun sunnah. Jadi kai tambah kalau ben bismillah. Wa mimma ban dari bareng yusanno sunat aki lahu ekandi yama atas miyatu ponapa mos bismillah. Semuanya kak dintongakan nginum nulis ngangkui celak kak itu disunahkan ngangkui membaca basmalah. Wal mangkulu bantining seenukil ani Syafi'i dari Imam Asy-Syafi'i wa kathirin ban banyak minal ashabi dari banyak sahabat, yakni sahabat ni kacakan jana Imam Asy-Syafi'i ataupun santrena daripada Imam Asy-Syafi'i ini kah napa awalas sunati panika saungkuna ponapa awala banyak sunat atas biyatu panika maus bismillah. Jadi nikah awal daripada kalakan sunnah nikah diawali dengan bismillah. Wa bihi ban kalaban awal sunan jazama anatabaki An-Nawawi pasir Imam An-Nawawi fil majmu'i dalam kitab Al-Majmu' wa ghairihi ban lainna kitab Al-Majmu'. Juga disebutkan nikah Imam An-Nawawi nikah menetapkan di dalam kitab Al-Majmu'. Darma fayanwi maka niat pasira mutawaddi ma'aha asartana awalas sunan inda ghaslil yadaini inalaikana masui tanang dua. Kengaing ningi basuhan tanang dua kain to beni termasuk deka furudul wuduhi tapi sebelum audu kan disunahkan kangkui membasuh tanang. Sebelum audu ni boleh bersambian disunahkan kangkui masuk tanang. Ana pemak disunahkan masuk tanang, nyoce tanang, takok iwato teduk umbian wakor-kor kuburin. Kotol mah kor sini. Tetimbangkan ambian sebelum audu mereka disunahkan kade. La ambian nikah ketika ambian nikah masuk tanang dua nikah berengaki kalaban tasmiyah. Ambian ngucap bismillahirrahmanirrahim tanang nikah sambil lalu ambian membasuh. Di dalam ate dalam ate ni ambian akretek aniat kangkui melakukan wudu. Jadi nikah menurut Imam An-Nawawi. Wa qala banata bujam'un pona pasagolongan ulama mutaqaddimun seampon kada kapiya ulama inna awwalaha da saungguna pona pa awwala sunnat wudu as-siwaku panika siwak thumma ba'dahu maka panika isamarin siwak atas miyatu tining maos bismillah. Tapi menurut ulama mutaqaddimun kak dintohi awalah sunnat wudu nikah adalah bersiwak. Setelah bersiwak kemudian membaca bismillahirrahmanirrahim. Nikah menurut ulama mutaqaddimun. Far'un ay hadza tinimbani ka far'un banika situng ranca ataupun cabang. Situng ranca ataupun cabang.
Tusan no sunat aki atas miyatu pona pamaus bismillah. Okay. Pona pamaus bismillah ni ke yang disunahkan boleh napa? Litilawatil Qur'ani karena maus Al-Quran. Mbian maus Al-Quran tak lupa kangku membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Walau min athna'i suratin ban senajan panika dari ngak tengah surah ataupun di dalam pertengahan surah mbian tak baca bismillah tetap membaca bismillahirrahmanirrahim fi salatin dalam salat au fi kharijiha au taba luar salat tetap luar salat awal tak baca bismillah tetap di pertengahan membaca ayat Al-Quran tetap membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kecuali pada surah Al-Bara'ah. Kecuali pada surah Al-Bara'ah, yakni dikenal dengan surah At-Taubah. Di awal surah At-Taubah nika tidak diperbolehkan untuk membaca bismillahirrahmanirrahim. Tapi ketika embian debak ke pertengahan, embian ambu, misalkan ambu baca surah At-Taubah debak ke pertengahan, misalkan ambu pun, kemudian embian atau melanjutkan surah tersebut, maka itu maka hukum membaca basmalah itu hukumnya boleh, kengai. Hukumnya boleh. Manabi di pertengahan, yang tidak boleh itu di awal surah. Tapi manabi ampun depak ke pertengahan, ambian lanjut akhir bacaan sesebeluna, depak de ke surah At-Taubah di pertengahan, pas ambian maca bismillah, maka itu hukumnya boleh. Tak napa. Okay? Tak napa ambian. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun. Tak napa bon. Ila akhiril ayat. Wali guslin ban karena adus pada embian adus pada ataupun wudu pada tetap membaca bismillah disunahkan. Wa tayammumin ban tayammum pada wa dzabhin ban nyambeli napa boy bon nyambeli ajam nyambeli etek entrok sapeh bismillahirrahmanirrahim. Jangan kelopai nyebut asmana Allah makle sambelian gila kadin to teti sambelian sehalal. Menika pertama adalah pergi burung adalah membaca bismillah. Kemudian nomor 2 faghaslul kaffaini maka kare-kare masoe telapak tanang 2. Ki masoe telapak tanang 2 ma'an hale apereng ilal ku'aini sampai de ke pekelengan 2 ma'atas miyati asar tanah maus bismillahi al-muqtarinati si'apereng bin niyati kalaban niat nikah. Wa inta wadda'a ban sanajan awudu pasiraman. Ketika nging embian masuk pekelengan tanah 2 kan biasa masuk kada putus tanangang kadin to beringaki kalaban maus bismillah ilm ate kadin to agratek anian. Bani agratek bani ilm ate na pergi agratek pon kan melafatkan niat kengai melafatkan niat sebelum wudu kan hukumnya sunnah. Biasa namun orang was-was lebur. Mun orang was-was ni kan bismillah 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 bismillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Mulan boleh sering agak kan ketika boleh ambu nang isi tung tempat di dalam perjalanan ambu isi tung tempat salat Jumat kadang boleh ngalak wudu isi tin boleh ni ke tempat kering bos ya Allah dah remabak saudu cak saking bade compok seram jangan dulu dah remabak ni ya jarang lebar itu sana orang seram ada rem jarang tak teti khusuk de Kaabah. Jadi kayak melafatkan niat sebelum wudu ni hukumnya sunnah tapi tempatnya niat tetap di dalam hati. Ma'atas miyatil muqtarinati bin niyati wa in tawadda'a min nahwi ibrikin dari umpama ibrik ni ka kendi oning kendi sampean oning kendi mun tak oning kendi ceret embiang ngangku wudu angku ceret. Ceret kan nyaman dengan syarat ceret nikah ampun air suci dan bisa mensucikan. Angku ceret sambiang. Lebih fokus ni fokus ngangku ceret ni. Yang pengangku cantik aing sekoni fokusan ngangku ceret.
Ngangkui ceret ni kan di atas ya tutup, kemudian dia ada kan lubang kayak gini. Langsung iselen. Bagus ini. Ceret, oning ceret sampean kan gitu. Oke. Seraja tabun segini ya tore. Nyaman ibrik kendih. Kendih. Mun napa bagi Pak ingki kendih ni kebon bahasa kembangan. Mun kendih nikah terbuat dari tanah. Ngangkui tanah, pak kemudian yoper tetu kendih. Ingat napa bagi? Ingat polok kasah. Oning polok sampean. Apa ya? Polo mon mian main nak tanaan lambe ngangkui ngangkui tanah terbuat dari tanah kayak dioper nih kak dioper bahan yang ngak cobik sini kak paham dia top kalau di atas oning ya apa nyaman kau jangan kata kendih mon kendih ni kan bisa berde ceret berde pakai luar na aing apa nyaman mon anu kentong mon kentong ni keserajaan seedelem ise kapor uning biar kadang kan ise kapor di rengorengan karo nyaman nah kentong tapi beda bahasa bang sebang mun segene ini kenyaman na genti mun seraja ni kenyaman kentong serajon boleh sing ngangkui bahan dari atom karo nyaman nah bul serajon boleh sing ngangkui di beseng nyaman nah etang nah karo biar tinggal lako karo kewe beden aing kan apa nyaman etong kitong jangan mian ya kini kebon bahasa gini setiap benda itu pasti beda nyaman au ulima au tabai kauningi tuhruhu ma pona pasocce na kadua na kufain yakni tanang dua kini kak litibai karena atoro kanjeng nabi. Jadi pertama adalah tasmiyah, yang kedua kadinto masuk telapak tangan sampai dekat pegelengan, makin kadinto fasiwakun maka kare-kare siwak. Senomor telok nikah adalah siwak. Siwak nikah adalah wasiwaku mustahabun. Di dalam kitab Fathul Qorib kan wasiwaku bantini siwak mustahabun panika disunahkan. Siwak ni disunahkan. Kentan siwak elang. Apa kening buang nak kena tak tahu. Siwak. Mesti bulan ni ka siwak kan apa? Mulai ki bade pondok ni ke siwak ni ka montang ibu siwak ni ka seakan-akan abah ni ke budi sekorang ibu betul. Ar-urdan dalam lebar ki fil asnani dalam banyak-banyak kiki. Artinya lebar gigi ni ke dari sisi kanan sampai ke sisi kiri terus siwak ni kabut. Zahiran dalam luarang karena dalam luara wa batinan belum dalam baik sebadan luar ataupun dalam kiki. Wa tulan berlanceng fil lisani dalam lisan pokok pon memanjang pon selanceng lisan. Ya mon lisana sampai ke kopeng ki ni kabut. Berarti colon raja. Tadi ngewon ke mulai dari kini ke bontoro aki bon sambian asing asiwak. Lil khabari karena beda hadis as-sahih sahih dalam bunang dalam hadis sahih laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'in. Laula seandainya tada an asyukko tining kotu abraki pasara kaula ala ummati iyata se ummata sengko la amartuhum maka yakte makon basara sengko hum da kakak disa ummati bisiwaki kalaban siwak inda kulli wudu'in enalaikana saben-saben wudu' ai amri ijabin tegese nyatana perintah wajib.
Jadi cek saking siwak ni tidak memberatkan terhadap umatku debun Rasulullah, maka saya akan memerintahkan untuk melakukan siwak. Dalam hal kadin tolak amar tuhum bisiwak ni adalah amrun ijab, artinya perintah sewajib. Cek saking tidak memberatkan. Maka apa bolana? Karena dari saking rajana keutamaan ben fadilah siwak. Fadilah siwak ni kurang luar biasa. Tuh di antara nih kan di santri kadin tu akan meningkatkan kecerdasan. 2, bisa memperlancar terhadap pembicaraan. 3, bisa menguatkan terhadap penglihatan. Yang keempat, bisa menguatkan terhadap tulang punggung kalian. Artinya tak kelem sakit kenga. Senomor telok bisa menguatkan ketika jima. Banyak nih kefadilan siwak nih banyak. Cuma banyak orang saya tak ngelakon nih. Banyak. Kalau tak sekali Pak Kadin tu ada 77 ada 77 keutamaan di dalam siwak. Faidah siwak. Ini kan cuma sebagian merolo yang disebutkan. Yang aku siwak yang orang melejak orang 10.000. 10.000 siwak. Larang siwak karena dari utamanya ni kan nggak kini kepon. Raja utama siwak ni. Bisa meningkatkan kecerdasan, penglihatan tak kelembureng, nikah. Waya suluban hasil pona pasiwak pole siwak nikah menghasilkan napa waya suluban hasil pona pasiwak ia tak hasil lah elang kapi kotorna napa mata hasil koning kikih bisa elang kotorna kikih bisa elang kemudian bau na colok bisa elang kalaban siwak. Bikulli khashinin kalaban sapan pereng sekasar. Tadi ngaku siwak ni bisa kalaban pereng sekasar. Nah apa boleh sekasar bon. Artinya kajung ni kan. Kajung beda kaju khusus sayangkui kangkui asiwak. Walau binawi khirqatin ban sanajan panika umpamana kain bisa asiwak ni bisa ngangkui kain. Tapi menabi ngangkui kain kalamping tak apa sambian cuma pikir kada monekera nak embian jegana tedung ewak to sobu embian tandi siwa kecuali rambing sebedeng cengok keluh kay monekera nak embian deki asiwak ngangkui kalambina sambian pah ganggu dek sekancan sebede kanganak lebih bagus ya asiwak apa mak bau tayo. Takut bahasa ni ke bon. Takut bahasa ni ke. Titi cengok gelo ya mau negara nak ambian lah mari mandi, mari asikat misalkan ambian asiwa kenganggoi rambing ya tore. Tapi mau baca kena tendung ada bah. Berjana semangat khusyuk di dalam solat tak khusyuk bah ngiding bau natai. Ya gelo dah ngak kini ke bon. Ni kan yang kui kain tak napa. Au asnanin otabe kaju asnan ngangkui kaju asnan ni kaki kaju setombu neng kajuan selain kaju setombu neng kajuan selain ingat kan pao kan bede rancak lain sekocak petetan munjan orang mutu udah petetan apa ya kan beda kan biasa no aku bungkol ngak nikah jangan apa jangan kata benih sambungan lah karton buat tibik nikah kajuan saya menopang kehidupan dekat kaju-kaju selain biasa neng ikan pao kan biasa neng beda nek kocaan no nap bagi kocak nap bagi benalu mun bahasanya ke benalu kaju yang menopang hidup terhadap kayu yang lain. Biasa berdeneng ikan pao ataupun neng kana apa bolehi. Nah, ceruk. Bukannya ceruk. Beda ya. Oh, pohon angki ini kemon. Ya pokok saya orang nggak boleh biasa na bahak melongkor nggak nih ke biasa na bongana. Pas lanceng biasa. Kalau teku kan bah. Okey, teku kan. Mau ke baik kalau tokol mendeng kan. Okey.
Kasa nyaman na ano, napagi kaju si monopang dekat tanaman si lain, ni kenyaman asnan. Asnan, benih asnan, tapi asnan. Walau bantining kajung afdalu bani lebih utama min ghairihi etepeng lain ot. Tapi kaju nikang lebih utama etepeng selain. Mangga nang kaju sambian ingat lambak bulan di santre andi moret nyaman na kak dento oh serapon. Buk cengil na kanan. Helap. Nyaman Rohman. Beni Rohman kak nikam ni. Reng matura. Sokwan. Mareng gini ketero asiwak kang pelantan di siwak ngalak pereng. Ya Allah. Dili tenyaki ban mangalak rancan pereng ban polo harus segini. Dili ke betol pistolan ni sambian tinggal perang. Ki amain ni gini kalau yang lasi bapak mangalak gini ke ban ke bayi siwak. Allah. Jala tak nama boleh aja. Ija yang melero tandi di dalam. Wa awlahu bantinin paling utama na yasi al-ot ki paling utama na kaju nikah ki wa afdaluhu kamu wa awlahu bantinin paling utama na kaju dzurihin panikasian di bau ati bisirom teti se paling utama nikah ngangkui kaju sirom bau ni sirom harum. Ya ingat napa wa afdaluhu bandinin paling utama na ya al-ud yani kaju nikah araku al-araku pane ke kaju arok ataupun kaju siwak kasah biasa nama nabi kutuku ni kebanyak kaju siwak nikah la bi usbu'ihi puntan kalaban ngangkui kerikiin yaman walau khosinatin ban sanajan panika kasar tak oleh ngangkui keriki sanajan kerikiin kak ditu kasar karena dari saking anakona karena dari saking sering ala ko kasar saengkeun tanang kak ditu gere polan gere pae ke besiwak empot besiwak empot tak gengeng tak gengeng. Ini kan menurut pendapat saya pertama khilafan halebita. Nah, ini kan khilafan halebita 5 ekandi pendapat ikhtaro semi lehu deka disama An-Nawawi basira Imam An-Nawawi. Ya, ijak ring dalam al-kadin tu pun. Ya, gini ke bah. Wa innama banangin bastana barang yuta'akkadu ekokwaki asiwaku ponapa siwak atene siwak nika termasuk sunat muakkad walau liman ban sanajan panika ikan di oreng la asnanah setade ponapa kiki panika maujud lahu ikan di yaman likulli wuduin ikan di sapen-sapen wudu. Teti sunat nikah siwak ni kan sunnah muakkad sunnah seekokowaki dari saking sunnah sanajan orang yang kak dia tak andi kikih sama sekali tetap disunahkan siwak. Nika pakai kai la asnana lahu likulli wudu'in. Tidak ada. Ya kusen dah mon. Kusen ni kan nika mon. Ya mon sandi ku napa kikih ke bayan pasangan ya kini ke mon siwak. Ya mula tak ada kikih sama sekali tetap asiwak pon. Tak oning buat napan siwak. Jadi la asnana lahu sanajan orang gila kadin tu tandi kikih. Walikulli salatin ban ke kandi saben-saben salat boleh kadin to setiap salat gelak kan berdebu likulli wuduin mangken kadin to likulli walikulli salatin kandi saben-saben salat fardiha nyata na farduna salat wa nafliha ban sunnata salat ki boleh baik ketika ambiang ngalakoni salat wajib ataupun salat sunat kadin tawa napa disunahkan kangkui melakukan siwak. Wa in sallama ban sanajan ngolok salam basraman min kulli raka'ataini di depan 2 rakaat awistaka otabasi wa basraman li wudu'iha karena wudun ya salat wa illam yafsil ban sanajan tak misa bainahuma antara keduain fasilun ponapa pemisah haitsu lam yakhsha
isakirana tak kobater basraman tanajjasa famihi dek kata tinajis secolon Yaman ki dek kata tinajis secolon mak pebeda colok najis masuk bunga bila colok senajis ketika ambian ni kata dung ngerok tabun lebih tengki tebeng kedakah pah keluar ceil karo najis karena kalau keluar kadang tu benih asli copa tapi keluar dari peduk makan cek jeraja tabu cek jeraja tabu iya mun raja tabu iya tu orang cuma mun tedung apa tekian jedakah kadang kan senikah anak apa bawa nana embian tedung loros jeda ke gini tabun raja otomatis kan keluar pah oke ini donon tinggal ikut sort bahasa Jawa ada ya Allah bau kan jadi mon pokok mon nabagi coba ceil saya keluar ada kadi diri peduk oning peduk sambian tempat tahu nah tempat celatong jalan badri karo najis wadhalika bandinin kadisasi wakli khabarin panika kana bade hadith al-Humaidi li khabaril Humaidi panika kana bade hadis dari Imam al-Humaidi bi isnadin kalaban sanad jayyidin sebagus rakaatani nyata natining 2 rakaat bisiwakin kalaban siwak afdalu panika lebih utama min sabaina tempeng betong bolo rakaatan ara-ara rakaat bila siwakin kalaban tanpa siwak. Teti 2 rakaat dengan siwak itu lebih utama dibandingkan 70 siwak. 70 rakaat dengan tanpa siwak. Nikah hadis. Bila siwakin walau taraka balamun aning kelbasraman santakeun dugi entan gi walau taraka balamun aning kelbasraman huda kakak disa siwak ketika orang gila kadi to meninggalkan terhadap siwak awwalaha awwala salat darma tadaraka maka menyusul basraman huda kakak disa siwak athnaaha ngak tengana salat bifi'lin kalaban gerakan kolilin sesekoni ketika ambian awal solat sambian ni kata siwak maka siwak nika dilakukan di pertengahan solat dengan syarat bifi'lin kolilin dengan gerakan yang sedikit yang sekiranya gerakan tersebut tidak bisa membatalkan terhadap solat kata ammumi akatia asurban kata ammumi akatia surban wa yuta'akkadu ban ekokoaki pona pasiwak aidan kalaban pole termasuk sunat muakkad yang dikokohkan di dalam siwak adalah litilawatil Quran inalaikan namaus Al-Quran au hadithin otaba maus hadith au ilmi syar'iyyin otaba ilmu au ilmin otaba ilmu syar'iyyin sebahasa syariat ilmu sebahasa syariat au taghayyuri famin otaba au bana colok rihan al-arabau ketika au bau na colok ne ka au maka disunahkan kangkui asiwak inda taghayyuril fahmi apa inda taghayyuril fahmi manabi nang dalam bahasa Fathul Qorib. Nah, laikana au bana colok kadito disunahkan kangkui siwak. Au launan otaba bernah binahwi naumin kalaban umpamana tedung sebab umpamana tedung ataupun bernana lain bon sesalah bote pas au bebeng koning bon berarti kini sudah menandakan colok ni ka ampon au bebuna. Au aklin otaba ngakan karihin sebau busuk ataupun ngakan sebau busuk bau busuk saya tak sedap bau nah bila biar ngapa ada kok kaben ataupun cakalan singang kui kuah biasa kau kan cekak bau nah siwak makanya mana binang dalam kitab taklimul muta'alim pakon jangan terlalu ada bebem
Kerana pebeng nika cekak bauna. Pebeng. Lebih pebeng mira. Pebeng mira beni krocolon sebau tapi ben peten sebau. Tapi mun santri je reng benter. Lambek ni ke santri ni ke mun tromo liah kan sakit kan mun sakit buru mulai dia mesti terus lagi dia je angkui dia. Iki wah kalau ke mun sakit sambian bah mulai cangkui dia. Dula ngebedain mun santri ni kan. Dia ada mah setero panas sekolen ngangkui pebeng putih. Pebeng putih dia budak remah. Sibuk. Sabak ke baik ke pen. Karo panas kan. Ilmu na santri. Ciangkui le. Kutori udah. Ausindin otabaki ki binawi sufratin kalaban umpamana koning ketika apa? Ketika ki gina nika koning. Melandang-landang ini sering mangkan apa istiqomah embian nika asikat. Pa istiqomah asikat. Au istiqadin otabajeke au istiqadin otabajeke min naumin dari tedung. Ataupun jekena diri tedung wa iradatihi ban ngarapaki tedung wa dukhuli masjidin ban masuk deka masjid wa manzilin ban kenengan wa manzilin ban roma ki ataupun tempat kenengan wa fis sahri ban idelem waktu sahur embian salastaren asahur Mundi bulan ni tertulis fil masjid polana tapi la lahu sawab ide mereka adalah fi sahar wa fi sahari au wa yata'akkadu aidan fi waqtis sahri sawaun kana naiman wastaiqadha fihi amla ide mereka tadi la lahu sawab ni kabon wa indal ihtidari ban inalaikana sakaratul maut ki oleh salah stare na embian nika asaor nika siwak ataupun pada situng orang ampun sakaratul maut artinya pada mati ya nika siwak kama dalla akadi keterangan dalla sanutua ki alaihi yatasema khabaru sahihaini pona hadis Imam Bukhari wa Muslim wa yuqalu bani debuah ki annahu saungguna pona pasiwak yushilu panika makempang pona pasiwak khurujar ruhi de kakaluar ruh ana pemak disunahkan kanggo ya siwak karena siwak ekan di orang sesakaratul maut nika bisa makempang de kakaluar ruh jadi montro kempang aruna asiwak pot asiwak terus nina siwak wa akhadha bannaku ba'dhum basara sebagian ulama min dzalika dari kadisa madhkur ta'akkudahu deka kokon ya siwak ta'akkudahu jadi mengikuti wazan tafa'ulun ta'akkuda menjadi maf'ul ta'akkudahu deka kokon ya siwak lil maridi ekan di orang sesake. Jadi saya ketika berdesilasi situng keluarga dan sambian ampun sakaratul maut maka siwaklah karena siwak nika bisa makempang deka keluar ruh. Wayam bagi ban patot ayan wiya ponapa kotu aniat paseraman bisiwaki kalaban siwak as-sunnah tadakan niat sunnah. Ya, teti ketika ambian nika asiwak niatlah bahwa abad nika ngelakona sunnah. Tujuannya apa? Liyuthab sopaja kencer alaihi pona pa atas seman. Sopaja orang gila kadi tu kencer. Waya beluga ban menelan napa ki nelan nika makadalim copa. Pasera kanjengna mapasera man riqahu de kaco paniya man coba gila nika sisa dari siwak nika telan. Awalastiyakihi de awal siwak yaman ketika awal siwak ke maka jawabannya ni ketelan di sambian wa alla yamussahu wa alla yamussaban qatu tak nyepsep pasira man huda kaya disak siwak ni kecek sep-sep pada ban sambian nekuk bolpen nah nyakep ni ke siwak ni ya pahe sep-sep empon
Nikah wa alla yumassahu cak sep-sep pon pai sep-sep demban bolan goca pakon jawaban apa dalam ditelan pai telan kia bah jawaban saya beri dalam siwa ke pon tak usah pun. Jadi intinya jawaban saya beri dalam gini kampon gini kapon wa yundabu bani sunat aki at-takhlilu pona panyongke qabla siwaki dalam siwak aw ba'dahu atau sama dengan siwak min athari ta'ami dari sisa-sisa deureun. Jadi nikah boleh disunahkan sebelum nak siwak salestarena adeur nikah congkek geluh. Kotoran nikah congkek bageluar kade sobaja perse terus congkek kade. Baik sebelum asiwak atau bersama arena siwak sisa-sisa deureun segi berlebih-lebih embian nikah deur teking biasana teking ning kecekak sel napa cekak neng ket selketna kikih. Biasana mun teking cekak biasana. Wa siwaku bantining siwak afdalu bani lebih utama minhu tempeng at-takhlil khilafan ala bitak. Tetapi siwak nikah lebih utama dibandingkan at-takhlil. At-takhlil ni kan nyongkek kiki sisa-sisa deureun. Sedangkan siwak nikah lebih afdal daripada at-takhlil. Khilafan ala bitak liman ikan di orang akasa sebelawanan basraman. Wala yukrahu bantai makruaki pona pasiwak bisiwaki gairihi kalaban siwak ke orang lain. Adina senapa adina in adina lamun ingin napa lamun ngidini pasira gairuhu yani orang lain gini ka au ulima ota be kau ni ngiridahu pona paridon gairuhu wa illa ban lamun ta in adina ki haruma maka haram pon apa ghairuhu. Embian nemu siwak kedin kanjana mari asiwak kanjana mari asiwak kemudian siwak kanjan incem mak yang ku embian oleh lamun orang seandi siwak ni ke ngidi ni keng kadeng mun la siwak kedin tibi yang ku orang lain ni kecicit biasa cicit. Ataupun sambian andi kancana ni ka andi siwak ewato gini ka kancana ni ka sobong ada siwak kemon yang kui ridho bakun tak napa angkui mun sekiranya orang gila ka dinto rela ni kenyamanan kise pertama ka dinto in adina lamun ngidinaki senoma dua au ulima ridhahu ataupun orang gelak ni kan mana bi orang gelak seandi siwak ni kampun ekau ni bahwa orang gelak kadin to ridho ben rela maka oleh kangkui digunakan. Wa illa ni kabon makan wa illa haruma misalkan orang gelak seandi kadin to tak ngidini terhadap siwak tersebut maka itu hukumnya haram. Jadi wa illa haruma asalna wa illa adina. Nah, haruma bas. Ketika orang gila ni kata ngidini, yani orang lain sandi siwak, maka itu hukumnya haram. Ka akhdhihi akati ngalaan yaman min malakin min milkil ghairi dari andiin orang lain malam tajri selama tak berlaku adatun ponapa kebiasaan bil a'radi kalaban berpaling anhu dari kadisa siwak. Boleh kak dinto wa yukrahu ban makruh kili soimi ikan di orang siapa sabak dan zawali isamare leng serare biasa nih kabon keterangan ini sudah biasa di dalam kitab Fathul Qorib bahwa dimakruhkan melakukan siwak ketika ampon leng sera matahari. Wa illam yataghayyar lamun ta'awba ponapa wa illam yataghayyar lamun ta'awba famuhu ponapa colon ya soim mak colon ya napa ya lisan ya soim cek salbaan ngojak colok bina winaumin kalaban umpamana tedung bina winaumin kalaban umpamana tedung.
Polisi nomor 4 termasuk kelakuan sunnah ketika melakukan wudu kadin to adalah famat madatun maka kare-kare amur kemur fastin syakun maka kare-kare nyergu aing. Ketika ngai mulai dibun ada nomere. Saya pertama adalah membaca bismillah. Saya nomor 2 napak masuk tanang 2 sampai dekat pagelengan. Senomor telok kadinto adalah siwak. Senomor 4 adalah famat madatun fastin syakun. Nah, ini kan senomor 4. Ini kan jauh jaraan ya. Mon di ula mon sesara kan berjauh. Tapi mon tak teliti tiongku tak bangki bah. Jadi beri nomor di Zambian malai keempat. Litibai karena atorok kanjeng Nabi. Wa aqalluha bandine paling sakonin famat madatu wal istinsyak nikah paling sakonin amor komor ban nyegu aing isalul mai pani kada panaing ilal fami daka colo awil amfi wan amfi ban elong teti paling sakonin nyergu amor komor nikah ongkun aing depak ke colo ini kan idilem matmat ataupun idilem istinsyak kak dinto ongkun nyergu aing masuk dekai dalam elong nikah pun cokop nikah paling sekonin wala yustaratu banta isyarataki usuli sunnati dalam banyak hasil asal kesunnatan iradatuhu ponapa idaratuhu bani iradah tapi idaratuhu ponapa amoter ya aing fil mami dalam colok wa majjuhu ban muang ya ma minhu dari fami wa nasruhu ban menghirup ma. Jadi tidak disyariatkan keangku epoter. Amor komor sambian epoter tak usah. Nika tidak disyaratkan. Perkara sambian kedekik nika amor komor kemudian etar poter angi masuk ke dalam kemudian ke kusen poter kemudian cempuraki. Tak masalah. Cuma nikah pun bal yusannu bal tusannu bali sunnat aki pon apa mad wal istinsyak nikah kal mubalaghati akatia berlebihan fihi ma dalam kadisa fadmad wal istinsyak madatu wal istinsyak limuftirin ekan di orang seta abasah jadi ekan di orang seta abasah yang mon orang seta abasah kau bater aingnya masuk ke dalam colok mana bi masuk ke dalam colok nikah hukumnya batal walilil amri karena beda perintah biha kalaban mubalawah karena itu kangkui berlebihan itu sudah ada perintah kangkui mabenget kangkui berlebih-lebihkan makna sampurna. Wa yusannu bani sunataki jam'uhuma pona pangumpulake kadua mat wal istinsyak bi thalathi urafin kalaban telok cabuken ya tamat madu se amor kemor basraman thumma yastanshiku maka kare-kare nyergu aing basraman yani mutawaddi min kullin dari sapen-sapen minha dari kadisa mat wal istinsyak minha dari kadisa thalathi urafin minha dari kadisa thalathi urafin boleh disunahkan nikah mengumpulkan antara amor kemur ben nyergu aing dia remang embian ngala aing kemudian sabak ke coloon sisi tunga masuk ke elong sisi tunga masuk ke kacolok paburung nikah disunahkan jam'uhuma bi thalati urafin kalaban telok ken si biasa ni kebiasaan ya pakai colok kada senomor 2 kemudian elong cuma boleh matur kesambian nikah ilmu orang lambe montro saya suara na cepon kemon di boleh tak kelim nyaman boleh benih tak usaha mulai lambe mari apra mari aco mau mari apa boy latihan ini itu mari kapi kengkun bakun berarti nggak nikah pun takbir sepenting abah nik usaha sekelero nih kemon abah tak usaha sama sekali. Daremang
nyergu aing sebelunah asolat tahajud ataupun samarin ceketedu nyergu aing nika bisa menyaman dek suara. Anapa mak bisa menyaman dek suara? Karena kotoran sebenarnya elong kadin tuh kalau keluar. Nika bisa membuka terhadap suara. Makanya lebih vokalis ini kamu bisa biar nek apera. Tukang perai coba nih kebiasaan banyak. Male muka suara na male nyaman suara na male agluder kantonnya agluder napa ki beduguk ligu tarikan nafas nyaman lanceng nafas beni nafas selanceng tapi suara tambah lanceng ya beri latihan khusus di antara latihan yang paling efektif adalah latihan berenang di dalam air yalah jepung bonengnya belum bangun watu-watan cara watu-watan dorong masih terotak ranjing sambian kita kau masuk ke dulu main lah cering kapiaki terus kau masuk je dak kau dulu sambian cering kapiaki gitu ya jak jaring sini ke sambian mau jaring sini kan ranjing jadi mau terotak ranjing apa masuk je dak sambian idlum aing cering gini kapiaki gitu insyaallah lekas tade suara wa masu kulli ra'sin litibai wa khurujan min khilafi malikin wa ahmad wallahu a'lam bissawab.